Di ba kung ang isa ka butang sobra, dili kay kaganahan. Nindot biya karon nga generation kay halos libre na tanan. Ang information ba, nahan naman sila sa internet tanan, learnings about sa kwan, makita ra man gud nimo online. Tungod sa ka-abundance sa information. Di ba kung ang isa ka butang sobra, dili kay kaganahan. Sa una, kadang nag-eskwela og savior nga para maka-gain kag information kay matupoy kag library. So naabot ko ana karon halos libre na man gud. Makita man nimo online tanan. Magkugi lang gyud ka og magpili ka kung asa nimo i-devote imong time. Unya tungod po sa kalibre sa tanan, daghan po ang distraction po libre. Example lang, mag-view kag YouTube. Nga ang imong tang aim kay makatuon ka. Mugawa sa imong feed daghan gyapon kay nga kadang lain na ba ning AI kay ganahan gyapon ka mulantaw. So ma-distract ka. Kana na lang po dayon ang about sa pag-atimana mo sa mong customer. Medyo personal siya kay nga na magid ang mong mantra sa EPC nga personal computer ni Treat yun di mo nga computer. imo hapod.